सुप्रभात दर्शक बंधु आज जुलाई 25 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखा भूलिए नहीं। नवीन को सह हाथ मिसाइबे कि भक्त मोहन सरकार भांगिबाकू कांग्रेस प्लान। राज्य में बीजेपी वर्षकर मोहन सरकार को भांगिबाकू अंटा भिड़ी कांग्रेस। पीसीसी सभापति भक्तचरण दास एथिपाई बीजेडी सह हाथ मिसाइबाकू मध्य इशारा देछंती। सीधा सीधा कहचंती बीजेडी विधानसभा रे अनास्था आणु जहाकू कि कांग्रेस समर्थन करिबो। नहले कांग्रेस जदि अनास्था प्रस्ताव आणुछि तेबे बीजेडी याकू समर्थन करू बोली भक्त दास कहचंती। जहापरे चर्चा बढ़िछि जे सतरे कोन बीजेपी सरकार भांगिबाकू एकाठी होइजिबे कि शंख आउ हाथ। बुधवार भक्त दास कहते आमर जदि बीजेडी भली 51 विधायक थांते तेबे आमे सरकार भांगी दे थांतु। नारी को न्याय देबाकू कांग्रेस संग्राम जारी रखिछि। तेबे बीजेडी जदि नारी को प्रकृत रे न्याय देबाकू चाहुछि तेबे सरकार विरोध रे अनास्था आणु बोली भक्त दास आह्वान देथिले। आउ एथिपाई से बीजेडी को समर्थन देबे बोली मध्य खोला खोली घोषणा करथिले। तेबे भक्त दास को एमिति बयान परे एबे राज्य राजनीति रे चर्चा सृष्टि होछि जे बीजेपी सरकार भांगिबाकू एकाठी हेबे कि कांग्रेस आउ बीजेडी। गोटे पटे बीजेडी पाखरे 51 जन विधायक अछंती आउ कांग्रेस पाखरे 14 विधायक। दुई दलर विधायकों को मिसाइले अनास्था भोट सरकार विपक्ष रे जिबा संभव नुहे। काहेकिना एबे भी मोहन सरकार पाखरे 78 विधायक रहितबा बेले 3 स्वाधीन विधायकर मध्य समर्थन रहिछि। आउ एहाकु नेई मोहन को कैबिनेट मंत्री सुरेश पुजारी मध्य कहचंती जे विरोधी जदि अनास्था आनंती तेबे निजे क्षताक्त हेबे। कांग्रेस अनास्था आह्वान को मंत्री को खोला चैलेंज कहले अनास्था आनिले निजे क्षताक्त हेबे। कांग्रेस रो अनास्था आह्वान को खोला चैलेंज देछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। कहचंती विरोधी अनास्था आनिले सरकार आहत हेबेनी निजे क्षताक्त हेबे। विरोधी को अधिकार अछि सेमाने अनास्था आनि परिबे किंतु टिके होम वर्क करके आसंतु बोली से कहचंती। सेपरी बीजेडी और कांग्रेस 40 वर्षर हिसाब नहीं कि आसंतु आमे गोटे वर्षर हिसाब देबु बोली कहचंती मंत्री सुरेश पुजारी। अन्यपटे राज्यपाल भूमिका विषय में प्रतिक्रिया देछंती। से कहचंती प्रोटोकॉल परधि बाहर को आसी साधारण लोकों सह कथा हेउछंती राज्यपाल। केवल सरकारी दल नुहे आगकू विरोधी दल नेता एवं विधायक सह आलोचना करिवे। पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल मध्य लोकों सह मिसुथिले। एबर राज्यपाल लोकों सह जोड़ी हेबा एवं समस्या समाधान क्षेत्र रे उदाहरण सृष्टि करछंती। सीधासळख मंत्री अधिकारी सह साक्षात करी समीक्षा आलोचना करछंती। विधायकों को डाकी मध्य निर्वाचन मंडली कथा आलोचना करछंती। केवल कागज पत्र नुहे ग्राउंड रे केमिति लोकों को काम हेबो से दिगरे राज्यपाल अधिक गुरुत्व देउछंती। नकली जॉब कार्ड प्रसंग रे द्वितीय स्थान रे ओडिशा तालिकारु हजार हजार नाबाद। जॉब कार्ड जालियाती को नहीं एबे बड़ तथ्य सामना को आसीछि। सारा देश रे नकली जॉब कार्ड हातेइबारे ओडिशा द्वितीय स्थान अधिकार करिछि। तेबे बिहार प्रथम स्थान रे रहितबा जणा पड़छि। सांसद माला रायଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रे केंद्र ग्राम्य उन्नयन मंत्री कमलेश पासवान एही सूचना दैछंती। सूचना अनुसार 2024-25 आर्थिक वर्ष रे केवल ओडिशा रे 7566 नकली जॉब कार्ड चिन्हट करा जायछि। एही समस्त नकली हिताधिकारी को तालिकारु बाद दिया जायछि। सेपरि ओडिशा रे मोट 66 लक्षरु अधिक हिताधिकारी जॉब कार्ड पाइथिबा बेले सेमानंक मध्यरु वर्तमान 43 लक्ष एक्टिव अछंती। मंत्री द्वारा दिया जायतिबा तथ्य अनुसार 2022-25 मध्य सारा देश में 11 लक्षरु अधिक नकली जॉब कार्ड को बातिल करा जायछि। एही मामला रे उत्तर प्रदेश और बिहार भली राज्य ओडिशा ठारू आगरे रहिछंती। विभिन्न कारणरू जेपरिक नकली कार्ड नकली हिताधिकारी पंचायत रु स्थायी भावे स्थानांतर होइतिबा परिवार एवं मृत व्यक्ति नाँ रे थिबा कार्ड गुड़िको बातिल करा जायथाय बोली मंत्री स्पष्ट करछंती। 24 घंटा 4 जिला को रेड अलर्ट सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। 4 जिला को रेड अलर्ट जारी। बंगोपसागर में सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र तेणु 24 घंटा 4 जिला को रेड अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे 4 जिला गुड़िक मध्य मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक रही।
जदि देखा उत्तर बंगोपसागर में सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र यह आगामी 24 घंटे आहरी अधिक घनीभूत घनीभूत हो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होबार संभावना रही प्रभाव में उत्तर आभ्यंतरीण और उपकूल ओडिशा रे मध्यमरू प्रबल वर्षा होबार आशंका रही एपरिक 4 जिला को ऑरेंज और 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र सेपरि कोरापुट मालकानगिरी केन्दुझर मयूरभंज को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि एथिसहित आज वर्षार परिमाण बढ़िबार संभावना अछि जेल रु बाहरिले ड्राइवर संघ कोषाध्यक्ष पुणी हेब बड़ आंदोलन ड्राइवर आंदोलन समय 13 तारिख में गिरफ हो जेल जाइथिबा ड्राइवर संघ कोषाध्यक्ष आदित्य बेहेरा जेल रु बाहरिछंती तेबे ओडिशा ड्राइवर संघ आदित्य बेहेरा को जबरदस्त स्वागत संबर्धना जनाइछि एही समय रे ड्राइवर महासंघ सभापति प्रशांत मेंडुलीଙ୍କ सह अन्य कर्मकर्ता मध्य उपस्थित थिले तेबे 7 दफा दाबी रे ड्राइवर महासंघ राज्यव्यापी स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन को ओह्लाइथिला विशृंखला सृष्टि करने अभियोग रे राज्य ड्राइवर महासंघ कोषाध्यक्ष आदित्य प्रसाद बेहेरा को पुलिस गिरफ्त करथिला सेपरी ड्राइवर माने धर्मघट आଳରେ विभिन्न स्थान रे विशृंखला करुछंती एवं अन्य ड्राइवर मानक मारधर एवं धमकाउछंती बोली भुवनेश्वर मंचेश्वर थाना रे अभियोग करथिला मिनी ट्रक मालिक संघ जापरे तांकू गिरफ्त करा जायतला अन्यपटे सरकार संघर दाबी न शुणिले आगकू आंदोलन तीव्र हेबो बोली कहचंती संघ सभापति प्रशांत मेंडुली आंदोलन करिबा अधिकार किंतु सरकारी संपत्ति नष्ट करिबा अधिकार नहीं कहिले नगर उन्नयन मंत्री छात्र कांग्रेस आंदोलन बेले भुवनेश्वर राजरास्ता रे बाड़ भांगिबा मामला रे आंदोलनकारी विरोध रे विभाग पक्षरु आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो एने विचार विमर्श पर परवर्ती कार्यानुष्ठान स्मार्ट सिटी लिमिटेड ग्रहण करिबो बोली नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहचंती तेबे आंदोलन करिबार अधिकार समस्तंकर अछि किंतु सरकारी संपत्ति नष्ट करिबार अधिकार काहर नाही जो माने आंदोलन करुथिले से माने सरकारी संपत्ति नष्ट करिसंती सेवानक विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिबो तेबे मंगलवार संध्या रे छात्र कांग्रेस रो किछि सदस्य जेल रु रैली बाहर करी आसिबा बेले राम मंदिर रु मास्टर कैंटीन मध्य रे स्मार्ट सिटी लगाथिबा बीएमसी बाड़ को सेमाने भांगिथिले बोली मंत्री कहचंती युवक युवतींको पाई आसिला पुणी नियुक्ति सुजोग जानन्तु कोन रहिछि खबर मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक बसिथिला जेउथिरे 4982 कोटी 66 लाख टंकार 23 नुआ प्रकल्प को मंजूरी मिली तेबे 12 जिले में प्रतिष्ठा हेब एही 23 नुआ प्रकल्प फल युवक युवती सृष्टि हेब 11,933 नियुक्ति सुजोग बयन खाद्य प्रक्रियाकरण इस्पात आनुषंगिक शिल्प प्रस्ताव को मंजूरी मिलथिबा बेले पर्यटन एरोस्पेस प्रतिरक्षा सबुज शक्ति संपर्कित शिल्प प्रस्ताव को मध्य मंजूरी मिली हीराकुद डैम रो खोलिला आउ 4टी गेट 8टी गेट दे होछि जल निष्कासन हीराकुद जल भंडार गुरुवार दिन आउ 4टी गेट खोला जायछि वर्तमान 8टी गेट दे बन्या जल निष्कासन करा जायछि तेबे बाम पार्श्वर 5टी और डाहण पार्श्वर 3टी स्लुइस गेट जरिया रे महानदी को अतिरिक्त बन्या जल निष्कासन करा जायछि अपर पक्षरे जल भंडार उपर मुंडरे वर्षा जोगु अधिक परिमाण बन्या जल भंडार रे प्रवेश करुछि फल जल भंडार जलपतन वृद्धि पाइबारे लागिछि एसआई नियुक्ति पाई बयस सीमा कोहल कले सरकार चलंतु जानिबा संपूर्ण खबर एसआई नियुक्ति पाई कोहल हैला बयस सीमा सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति पाई बयस सीमा 3 वर्ष कोहल कले राज्य सरकार हेले एही कोहल समस्तक क्षेत्र रे लागू हेबा नाही हाँ आज्ञा एसआई नियुक्ति पाई बयस सीमा 3 वर्ष कोहल करिसेंती राज्य सरकार हाईकोर्ट रे ओडिशा पुलिस सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति मामला रहिबा परे सर्वाधिक बयस सीमा को 3 वर्ष कोहल कले सरकार एने हाईकोर्ट को अवगत कले एजी पीताम्बरम आचार्य केवल हाईकोर्ट को द्वारस्थ आवेदनकारी क्षेत्र में यह कोहल लागू हेबो बोली जणा पड़िछि एने 17/1/2025 रे विज्ञप्ति प्रकाश करथिले राज्य सरकार 2018 ठारू एसआई नियुक्ति बंद थिबारु बयस कोहल पिटिशन करथिले जहा एबे फलाफल प्रकाश पाइछि मासकु 2600 टंका करंतु डिपोजिट मिलिबो 60 मास परे एतिकी टंका
ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଡି ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆର୍ଡି ଖାତାରେ ଜମା କରିବାର କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆର୍ଡି ଖାତାରେ 6.7% ସୁଧ ଅଫର କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆର୍ଡି ଖାତାରେ 60 ମାସର ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ 2600 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା 60 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସମୁଦାୟ 1,50,556 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେପରି ମାସିକ 2,600 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାସରେ ସମୁଦାୟ ମୂଳ ଟଙ୍କା 1,56,000 ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ 29,556 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିଳିବ 50,000। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଇପିଏଫ୍ଓର ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାର ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତେବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ 50,000ରୁ କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 50,000ର ବୀମାର ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ସମୟରେ ଶେଷ ପିଏଫ୍ ଅବଦାନର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାହିଁକି ନୀରବ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ? ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଟକର ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ଏବେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଡାକ୍ତର ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜେରା ପରଦିନଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶେଷ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 15,000, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସମୟ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଏଥର ଏହି ଟଙ୍କା ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ହିଁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ବଳଙ୍ଗା ନାଁ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କେସ୍ ତିଆରି କରୁଛି ପୋଲିସ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କେସ୍ ତିଆରି କରୁଛି ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏପଟେ ଅଟକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମେଳ କରାଯିବ ଏହିସବୁ କେସ୍। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାକୁ 6 ଦିନ ପୂରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ବୁଧବାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ନିକଟ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି 3 ଯୁବକ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇନି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ସ୍କେଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଯଦି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ସ୍କେଚ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା? ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ, ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁନି 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏନେଇ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆରମ୍ଭରୁ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବାଲବାଟିକା। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବାଲବାଟିକା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଝୁଟୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବାଲବାଟିକାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଗାଣିତିକ ବିକାଶ ପରେ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବାଲବାଟିକାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ 2ରୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବାଲବାଟିକା ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। IAS ଧୀମାନ ଚକମାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ଚକମାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ IAS ଚକମାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 2ଟି ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ IAS ଚକମାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2011 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ତଥା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଡାକି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ଅଫିସ ଟେବୁଲ ଡ୍ରରେ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶକ୍ତିଶ୍ରୀକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ମେଲ୍ କରି କିମ୍ବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଏହି ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏପରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି PCC ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀକୁ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପୋର୍ଟାଲ କାଉଣ୍ଟର କରିବ ବୋଲି PCC ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୀମା ବିବାଦରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କାମ୍ବୋଡିଆ ସଂଘର୍ଷ, ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଦୁଲକୁଛି ଦୁଇ ଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ପଦଧ୍ୱନି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ୍ବୋଡିଆ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଥାଇଲାଣ୍ଡ କାମ୍ବୋଡିଆର ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କାମ୍ବୋଡିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏମିରାଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏମିରାଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଲାଓସର ସୀମା ମିଶୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତେବେ 6ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାମ୍ବୋଡିଆ ସେନା ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଥାଇ ସେନା କହିଛି। କମିଲା ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସୁନା ଦରରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର କମିଛି ସୁନାର ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,970,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ଏହି ଦାମ 1,02,330 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ 1,360 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 92,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ବୁଧବାର ଦିନ 93,800 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 1,250 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 100 ଗ୍ରାମକୁ ରୂପା ଦାମ
12,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 12,900 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।